Allah gano kisa Allah gano taka duwan khalisi be ga dan tekni baranga sahaba ni ma deberi fare ma deberi tuwano ndi Sheikh Ibn Baz rahimahullah angana khalisi utu nan daga duwate angana kini furen choronga fo burefe ina du de mate haken khalisi aga kefini me ga nan daga buru nun qobo nan daga makorone nun qobo nan daga teni qobo nan daga tiyun qobo nan chore katu soronga yalla nya khiriya ba Allah to ngun kha chenya na corona gugade ke golle nangore serebe gara karatu manga ay wono haytunga nga finano hanti jujo ko mekitunga Allah ya gasonya na Allah nditere serebe guga andite la fay kenga na karampina nambiyon kuto anna soko ken kama du ko yemba ne an soron natu nanti fulane sukedo fulane batenga e sarambula sukedo fure batenga Allah gere kebe wajibi dan kamando fure ke na ganga yalla ndikende beri fina ba ken sillatu rahimi na sumpuke sola hado mena ganga na nyurumani meya na metara na megoni na mesuturi like woni fure ke kama se ngandanga yalla ndigirindi baka kama ba tambo wonye ase yandanga yalla ndituka baka kanun kama ba aro ya kengme haju goya anke lay haju ke jarana gajange yono Allah nyi tarana itna gantarana na gajange ke girindi leseme yugo nya kama Allah nya girni ni baka kama andan torombe ganda ya rembege ani munguna ta karaba na ngira ndaga mbiyon kutu serna merin chamade o mani piliane o fabe ni piliane en kawre menyane nyani giri gorenga nyani somanga kesuni mana Allah hajunti kesuma Allah mi kesumuro koronti tolongono odi finu ku illa na nyo sogo nyaide Allah sogo nyamposo sere sogo ide yonki lungu manya kesuni yonki lungu nyaide hada mare mesugeri yonki lungu butu sayyidina Ali di Kenya ko adi fini fulli abure ni dunai ada hada mare mangera yonki lungu butu anna to andalla la to bakamede soni ko do yonki lungu butu de ke duwange yonki lungu betiye be gay mame wori ke ya ga faye be gay ina maga to ku bonnenga ina maga ti ke minyaw an ga geri ken ko bananya film maga ke fana andi fillo ke falla an coga Allah sogira gum pala ay anti soron kalle nyan ko Allah galle nganya Allah galle nyawtu anna soro ko soron na koki rida nas ghayatun la tudraku imam Shafi'i di Kenya ko rida nas ghayatun la tudraku soron dunga murni fo anke lan tergene kenga soron ngana tamanya kella ambonondini ba soron ngana tampeti sere kella tambonondini soron ngana te morya Allah ge betu morya ado afuncho ambana ipi sere ge be nyen kama Allah di melika nun chogei me kampoto nyeria nyeke kama iri serege be piri khameli kanun chogo danga kamunga de iso go serege be da nyeke kama meli kanun di piri kamunga de koron kenan laide korona kalle joti ona ke kota simananta odanga ona tunanti kane ano kane sahaba ni ngude iti duna igabaka duna kemi windi duna da khamefe duna lungefe khatere kileke gilo yenyani ado silifanda loge kun kari jihadu ne deberi idi badri idi uhudi idi tabuka idi khaybara idi kholungo idi fangungo iteresa sun kama da garundi sufa kafa batungi kitunga ikunkunga itaninga iburi ya kundire munga ewi mullenga gunnenga dulle ndira gadi daqu munyi dulle munyi idi ti foto ka wantolo jinga ni sefindini kambo dulle ko temmaga idi gidi ngullolo kacunga ni na ganen chitite dulle na mage dagi khonondi o ime soso no tiendo selingen kama ku joti ku kono ketere kille danga ku me hamme o mi joti qabillahi ke kille be sukane sere sugaga do antele tirni sere golle antini nangolle nyai corona hakale kitade ona hakale kita kunyangolu ku gollu lanti baka ku debu yago mi limana ka ku nan chage katalla nan ken Allah sorongi tini namboguno sorongu kono namboguno annan chodo menya bana nan ngakile tallai nke kanin kanyande beninde benye ngana tantinya nantinya nya kanin kanga debe ngana ti ainya nan ngana tantinya nin kanga hore nya ningata nkanin kanya khamagari nyaga de berin kanga kalle ngananya nyaga nyani ukalifi angana te ya baranga angana te yigandunga angana te mukunta hunga nkama
jaman daga meñi soron sere kama sere be yogoni ma kunyi kille abada abire maga kala yogoni mile tala safakate nandi kaw ngan kunyi baba ngan kunyi kebe fanna ko bo goro kebe fanna ko bo sukara kuni mobili nin char se sansilo mobili ninga edita ko baranga dante ko wujulu tami tampile wujune ali togo nyamuru ado jamu muru ameri baraje muru de ameri sumpo ka soli angana nyanga sumpu mula biranta ko nyanna sumpu mura na sumpu soli edita alinga iti furen kara fale na fege nyana yayi o ku furenga mere daraja be gayi mogeri yayi ti fegenga ankora birante nyana ti eji anna kinane gore nje findite ani yonki kene mate ana dulle bogu do tey orna siningi sakay me gobe ani orna so gobana murunu nandaga jare khaya ni sere murunu nandaga jare bomo ko ani sere murunu an khawatele jare francia ami sere kitagi kara hari mobili ni do abiyo nunguta hari hameri so yallay koron kenan lay de allah kan nen cire nyande fo suga ku fini ba ko jam o de bunga on allah nyagadi hada mangi dangini fige be go ko menante le regete yadi fudele buni yadi ati tongu ngana nya kille ko mante nya sere bana bano nyaga bakata ati bugute gare ke garanya duna suga bakata ati lato bake ke gare be oga kama ngana ko duna su debere duna suna debere khasere suga do anyi me ananyimbe ya ko ngana do terin kanda no Allah gano kanda Allah gana yurumande ro sondo muko Allah gano surondi duwan khalisini kuy me fitina ngobo kanin no gonga ko ngana ke fi me yogone ga hasida gunda nga yimula sunan to bade baranga furujante na maga fokita furujante kalana le munna maga fokita ken ka hasida gunda gonna gongo maga de bundo be no gonga foyo kaninga de duwan khalisi ka wante yogoni ka wana ide kalana le mundanga kenga roni kitenga kalana nyakundanga igaduna fanate yogoni ka wana kenga itele kunko gafunundo kunko fundo falanda ni nyaritini liko gafuni su karanti maraide wona kawa ke maro ko bonne su ancere seni keregi nan kawutini na nan kawa kala kudanga selingu tamiana kesu manani mane keti nyaganya nti suno nyani hada mare munga na khalisi buchebe kofume nanti duwan khalisi hana kun kofume agirre mu beni betogo hana kini sere dankeneya hana ro kiti goteya khalisi kena maga bono baade ngana sanki hana daga kati furu jantonga ya garu beni gano hari kera ga hana du surondite le mun ngala halani hana maga daga le seme sado ga fini ngala laqiya kama kenya gi nyalle ngi ken khalisi ga biranto beni gano isiki kenga bonno mo gobe firi janton to rengi ya kalana le mundi minangiya firi janton to rengi ya kalana le mundi minangiya Allah kalle nyani ke kita kanka bonno akota bonne nyani ke kita kalle ngere nan kai kota fati nyani ke kita nyeme nganka kita na kota angana fureso yanda njati ki soide angana tambu buroro furatu ge dangadi koron kenan layde qissa yere magambare yugo daga sharika yugo compagnie yugo ati tele golumuri adi kaytinin chuko fume compagnie kene mobili gage compagnie ya ay ken gollotu miskine nyani korinte nyani ya garim bane de remu filli ani maka aga baka compagnie ke la kenga mobili gume yugori banna na lisega kamana keri nondo no yonki mbogu compagnie chorombogu edi magambane laga edi police fikri senkri ari kati magambane kada daga edi fureke uti daga lepitane imi numéro suñi maga ilaga khili numéro be akori maga imi numéro suwori ilaga khili numéro be kori maga imungu doroke be ga doroke ngure jaga jiba yugo ikenga kayti lemme yugo ikenga numéro yugo yakama Allahu akbar kenyi fureke di ko ufilinya galasin nogonga yugo bane ke police nkhrise ke da khibaren kinya zuzuninga nanti kemene ke gana wure fure ke su ana amanin tuga ana diyan tuga kota bane police nkhrise ke ri gadi ati na fure ke bagani di faydi kayti ke wori ari kayti ke wudu numéro ke ga akhrindi adaga gomu yagar len tugune ari kunyi agere kunyi
ati ankeni minne ati ni keno ku fulaniya ati ndi ke kayti ni jiba yugo ati kina jiba nyana ga baka telefo bane ano ma girndi fo bane agid numero kurbangutu numéro ke ori safa na kina ke nga gananya mogobe anaro kabini ngani kre telephone to himma nkina bo ko filinta khibare tu atindi mugar telephone kutu asiginta ya ganjim bogu nanti lentugu ne ke dangare mu fili magana aji ke qoso nanti kinen kara biti filanda de khirari kallen ko ya gare ke da ya gare ke ada khiri ya gare keri aro gigiru ku fili ada utada daga zuzunin bangedi yugo kre edi sasa na diam bagano na kineke abara atiti dia tugana khalsinti maga adi butten koto polisin khriseke alaga kebe kinaro silami likiri lentuguneke adaga association benega de manini adaga kaitin chafari warano ilaga ya gare kedire munde mana nandegi tunchi makanga ni bire mogongori kibaren to kundunyai ido yugo mbate yugo ngi kamben kosono wakati kamben kotono wakati su igana khiri zuzuni mbange police khrisenga na khira nati fonti maka golle ke sida ke sinangi timme kota be yagare keti kota su igana salli inatin kama gananyi foga magagi bara ya nanti tike kira diyan tugana nkama na tambo tuga ikenti tambo tugana nanke ngallai kada Allah khibaren pai Allah ta tambo to kode yugo ke girin nandaga ken compagnie nanti nandaga mobile yugo kumande agene mobile ke kumande mobile ke geri kota be de khiri tana la khalsin tuga sekinga maga agaro no compagnie ke no nga mobile tanare adi keri ikine ke gi karabara be adi keri kembarai aginya lere be anya kellere me anya kota be anya ken kota me kenya nya kawa finga wagini Allah ta kan khanere ande haqqe ko haqqide koron kenan lay kallunya ku sonin kan debu no nga ga falle nya torenga kallana korendanga biranto ngedi dimina beria igeri ken wakati nya occasion ya igeri ken wakati nya ikuntambu tugo birenga furen korenga inkena laide ina tunanti kota ibe sudanga de kota legere ibe su maka keduna no nga sere sugadu kota oranga baka keduna no nga kota sugaru soronja lini sigan kamare kota sere sugaru soronja lini sigan kamma kota ken polisin krisi bare de giri yan kenche dinari ageri fureke ora le semati he ikero magamba ne bega kite ngaya faike idi seki ngor saka ajiba ngadi bagandi jagari mobile kurumba nyatuga atin kama andi foko ikede adi nyi ha kota be ageri fure bane ke wudu ken kota me yana sine nyimani atamalla woriba serebe geri keri ari seki muta daga mahakama nga zuzurin bange ken kamandi diya mbagani nondo nati sasa zuzurin ndanga haike fure kristando ke furubare ditiyo boya seda adi sasa kar diya ke saga gigiru kiri mai kinen diya nyane edi diya ke uta hama Allah wala Allah ta haqqe to ko haqqide agi baratu wana Allah ga baka maga mogobe adai me akirina diya mutuna saga ke yugubane fi woni nyano yudu nanti wande hakku nyani fu woni ore munkita nanti wande hakku nyani seredo sere galenti kala mene Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati tora nyimmendo to nyongunda ata Allah ni walla ga munyina wure garama jige Allah munyina wure ma soronge ti fonti kitao anti kallao anti yaguna ta Allah ga daga kota so anti dugutane Allah subhanahu wa ta'ala adike yagare di igigirun di yamboga ay me yonki nyaage baratu gana ageti fonti maga na nyaga foyi maga alla ga jange manyanti to ngona hada men khoron kenan lay ko qissani mana no suna fouta no bane o da haqle kita dunane haqlen kanya angana alla galle mu wannan cagan palle kebe ga tubi no ni nanda na killentu ku kallebe barawga ay ku kani no nga anya wosenga anya dukoyenga na dimin na lome anya kenga yogona jangire adanti lungo ya adanti khana ko adanti fofoya soronche fando ken kaman na nga kago mambara khari to alla da ambara yampa ma ga ambara ken kallenga na randa ga fage anta ko baranga ngi danterni e so e barampe nyagali baranyani tare da barampe e ken palanta ka wade hora gunda nganta ka wa silama gunda nganta ka wa mu'mina gunda nganta ka wa allan kannen da nganta ka wa serena foto Allah danga na fo nyalla danga
angana foto Allah da Allah na foto ganda soronda an kanjo ambara soronta to na ambara andangi jimmen ko tunke anyani nyai e kunchorojo fogebe nyana ngade angana kara fonye nganga angana wagari fonye nganga angana buli kunjo nga fonye nganga de fo dan kita fo gore dan kita kalleni musiba nya dan kita kalleni fitina nya dan kita fo dan kita de khoron cebere de khoron kenallai hada ma feta arbaniya hada mana du maga yankandi hada mana du togo soron kitenga hada mana fo togo soron danga kiganan khajo ambara nke yandu ngene ke nyani nyai Allahu akbar kawadun ta gon pallante mulla halanto nya kawadun toy ken palle ku bonu beni ganyano kara ku duwa ngu beni ganyana corona contrôle a mo fede daga baade annan duwa bito filige de bito sika nyan nandangi o suano gonga de ngano gonga haya no o to namboga no nan tubi katalaya fuaro ide benni amanya akabante nyani corona ime murubake Allah ga no kisi Allah ga no tanga wa ngi sikire sere gana fokita diga me ka gana kamantora kamanna yampimma nge yampantenga su maga yugo do ya garen terin kandano wodo anga sudanga Allah gana legri surukinoi Allah gana bireke no do danga ne fede dala don kutiyeke khine fe fubbe fe khane fede fankarande fane fede Allah gana no do danga oga joti ni kebe Allah gano kisi oga kanna kebe Allah gano kisi sogodini ko Allah gani sebetinda Allah gano galisindi o galundo wada khalo Allah gana jomunyi sudanga gunendo kaninga koto be gano Allah gani wurgi le semo be gano Allah gani wurgi janguro ni be gano Allah gana saru sufuninga Allah tondo wande hakke keri Allah gano keri suturai karafuru Allah gani nema Allah gani takenya aljannai e goro sama ke barna nondi hawa ga gare nyano mukulsum jabira nambo gidi makale ya gusela khini fo kene 00227 80 36 11 17 أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم وإنه هو التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.